Okay, mga students, mag-solve na sad kog problem karon. Ang problem nga akong isolve is problems gravimetric methods of analysis. So here is the problem. A 0.2121 gram sample of an organic compound was burned in a stream of oxygen, and the carbon dioxide gas produced was collected in a solution of barium hydroxide. Calculate the percentage of carbon in the sample if 0.6006 grams of barium carbonate was formed. So ang atong sample karon nga gi-analyze is organic compound. Giunsa man nato pag-analyze ang organic compound? Ang organic compound atong gi-decompose, no? Gipa-react nato siya with stream of oxygen. So kini nga reaction is a combustion reaction wherein ang atong organic compound gi-allow nato nga mo react siya oxygen forming carbon dioxide gas and water, no? Timan-ig ninyo nga ang product sa combustion reactions water lang gyud og carbon dioxide gas. Now in this problem, we are asked to solve for percent carbon. Sa product nga na-produce from combustion reaction, ang atong source para makakalculate ang percent carbon mao ang carbon dioxide gas ra gyud, no? Mao ra gyud ni ang atong source sa carbon. Kaya kinahanglan nato makolek ang carbon dioxide gas nga mi-evolve gikan sa atong reaction vessel. So unsaon man nato pag-collect ang carbon dioxide gas? Kung atong ibase sa experiment, no, imagino na to ang atong experiment, natay reaction vessel. Ang atong reaction vessel, closed na siya para walay way nga makalabas sa atmosphere kaning carbon dioxide gas. Ang atong reaction vessel, ato na siyang i-connect og tube, maybe glass tubing or rubber tubing. Ang rubber tubing ato po siyang i-connect dito sa column wherein naa dito gibutang ang atong barium hydroxide, no? Kini siya naa dito not column, no, because solution man ni siya. So ang atong tubing gikan sa reaction vessel diri ato na siyang gikonikan og tubing padulong dito sa container, no, dito sa flask nga dunay barium hydroxide. Now kanang carbon dioxide ato man na siyang makita because during the reaction naakay makita nga evolution of bubbles. So kanang bubbles diha nga nag-evolve mao na siya ang carbon dioxide gas. Now since gas man na siya, moscape na siya gikan sa reaction vessel, mosubay adtong tubing nga gi-connect diri sa barium hydroxide, and then immediately ma-absorb, no? Wa man siya laing magawasan, moadto gina siya sa barium hydroxide. Pag abot dito sa solution sa barium hydroxide, mao dayon ni nga reaction ang nahitabo. The carbon dioxide gas react with barium hydroxide forming barium carbonate precipitate plus water. Now take note, ang gipangayo is percent carbon. Ang formula pag-calculate sa percent carbon is mass of carbon over mass of sample times 100. Ang problema karon dinhi kay dili given ang mass of carbon. Ang given lang sa problem is mass of barium carbonate precipitate. So kaning mass of barium carbonate precipitate makatabang ni nato pag-compute sa mass of carbon, no? Paano nato ma-convert ang mass of barium carbonate to mass of carbon? So mogamit ta og factor. Ang tawag ani nga factor is gravimetric factor or GF. So kaning mass of precipitate ato siyang i-multiply og gravimetric factor para nga ang mass of precipitate ma-convert siya into mass of analyte. Now in this problem, mao ni siya ang pwede nimo mapilian, no, para maka-formulate ka og gravimetric factor. Ang atong analyte is carbon. So
mass man atong gipangita, mass of carbon. So instead of writing 1 mole of carbon, kaninang 12 grams of carbon ang atong ibutang. Ganong 12 grams of carbon, kay mao man ni ang mass sa 1 mole. Remember nga ang 1 mole of barium carbonate naalay 1 mole of carbon. Kaya 1 mole of carbon is 12 grams carbon. Ang atong denominator is the molar mass of precipitate. Since barium carbonate ang atong precipitate, so ang atong denominator diri is the molar mass of barium carbonate. So kaning gravimetric factor here nga 12 grams carbon over 197.34 grams of barium carbonate atong i-substitute dinhi sa atong equation. And then mauna dayon ni ang atong bag-ong equation para pag-solve sa percent carbon. Diretso na nato i-substitute ang mga value. So, mass of precipitate which is 0.6006 grams of barium carbonate plus this, our gravimetric factor, 12 grams carbon over 197.34 grams of barium carbonate. So, kaning grams of barium carbonate over grams of barium carbonate cancel. So, unsa nalay unit nga nahibilin? Grams carbon over grams sample times 100. So, simplifying this, the answer is 17.22% carbon. You notice nga ang akong final answer diri has 4 significant figure. No, magpractice-practice gyud mo unsaon pagsulat ang correct number of significant figures sa inyong final answer. Unsay basihan nato sa number of significant figure? Ang atong basihan maura gyud ang mga measured quantity. Ang atong mga measured quantity, mass of precipitate ra ug mass of sample. Pareha sila tag 4 significant figure. Division, no, since pareha ang significant figure nila nga 4, our final answer has 4 significant figure. So I hope nasabtan, and thank you for listening.